कितों लभ के लियावेगा इस सोने दी एवें मंजी कोल बैठ के रोना है फरिश्ते लानता पाउंदे वे लानती है जदों कोल बैंदी ही बुलाउंदा ही नहीं जदों फोन करदी सुनदा ही नहीं हुण मंजी फड़ के रोना है फिक्र करना है ओए आसमान तो लानता पैंदियां तैनूं जिउंदियां ते कोल नहीं पैंदी जिउंदियां मां बाप नूं इंज गले ला के हत्थां ते हत्थ रखिया करो मूंह ते अखां ते अम्मा बुझ मैं कौन है मैं शेर पढ़ांगा बड़ा दर्द वाला है कित्थों लब्बा मां दी दुनिया च लोगो जे तेरे मुर्दे नहीं मरदे विच कबर दे गल्लां ने कर दे उन्हों कब्रों बाहर ही सुका लिया कर किसे शीशे विच सजा लिया कर जी करे ते कदी बुला लिया कर तू मरन मराउन दी गल ही मका मुर्दे कदों बोलदे ने एवें खेखन करना है आ वेख मेरे वालिद साहब दी तस्वीर है मैं मोबाइल ते वॉलपेपर लाया स्क्रीन सेवर ते किड्डे सोहणे लगदे ने ते मैं कबर ते जावां ते शेर पढ़ना हुन्ना है इत्थे चन्न मनवर सूरतां दे दे कबरी पा दो मुखड़िया ते मिट्टी पानी बड़ी औखे परा नपड़े बड़े सौखे बेली नपने बड़े सौखे पर जिन्ना हत्थां ते लोरियां लईयां उस मां नूं कफन दे बंद बंद करके जदों पुत्र कबर च उतारदा है मुठ मिट्टी दी भरदा है ये मां दे जिस्म दे उत्ते मिट्टी सुट्टदा है या पुत्र जानदा या रब जानदा है अम्मा जिन्हें कदी मैनूं मिट्टी लगन नहीं दित्ती अज मैं किवें मुठ भर के पावां अब कहंदे ने मास नवा तो वख कदे ना होए अज जदों गल कफनी पाई होके पर रोए की सोचिया सी की होया हुण किसन दोष दिया दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे मां प्यारी मां मेरी मां मायनी तू जन्नत साडी तेरे नाल परहीत सी डाडी जदों दा कीताई परदा साथो खुश की ठंडी छां दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे मां सोनी मां कबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां रब करे मां कबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां जन्नतां दे विच महल होवे तेरा एहो दवा मंगा वकुर रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लोग अल्लाह तो डर जाओ मापियां दी इज्जत कर ते मापे भी अल्लाह तो डर जान किसे दियां धीआं नूं ना उजड़न दिया करो इत्थे तलाक दे के आंदे गंदी सी शरीयतां दी 4 गवाह लियाओ बंदा कत्ल होवे 2 गवाह मंगे औरत दी इज्जत ते धब्बा लगे 4 गवाह मंगे किन्ने बेशर्मा तू तलाक देती हुण तेनू बकवास करन दी लोड़ की जिस तरह दी ओहदा मामला अल्लाह ना ते औरत नूं भी बकवास करन दा कोई हथ नहीं बंदा जिवें दा मर्जी है तेनू की जरूरत है कि तू कवे खावंद मेरा लुच्चा है बस तलाक ने तन्नू जुदा करता तू अपनी जिंदगी बसर करो अपनी कर इत्थे आंदे ने जे उन्होंने सद्या बरादरी च असां नहीं आउणा उन्होंने जे उन्होंने सद्या ते असां नहीं आउणा ये तलाकां वालियां ने बरादरियां दा जीना हराम करता खानदान दे बेड़े गर्क हो गए गलती एक दी ते भुगतदा सारा टब्बर उच्ची बोलो गलती सारा खानदान मेरे नबी ने जैद दा निकाह कर दिता सैयदा ज़ैनब नाल जैद मेरे नबी दा मुंह बोलिया पुत्र हजरत साहब नबी पाक दा मुंह बोलिया पुत्र जैद निकाह क्रैशी औरत नाल तू सके भरा दियां तियां छड़ी फिरना है आना तेरे मेरे लेंटर बराबर नहीं वो क्रैशी औरत नबी मुंह बोले बेटे गुलाम पुत्र जैद ना निकाह कर दिता है
کتھے قریش خاندان حضرت صاحب تے کتھے بھائی جان زید نبی پاک منہ بولیا بیٹا غلام سی پتر بنا لیا شومی قسمت نکاح کامیاب نہ ہویا کار اجڑ گیا طلاق ہوگی مدینہ شہر ہے میں لکھ کے دینا کروڑ روپیہ نام دینا ہے ایک روایت وکھاؤ نبی پاک نے اشارہ کنایا زید نو کیا وے تو چنگی نہیں کہتے خاندان چلی اکلا دیتے قریشی عورت سی تیرے تو مینوں امید نہیں سی تے میں کروڑ ہور نام دینا ہے ایک روایت ماں سیدہ زینب تو لے آؤ کہ کیا وے سونیا میں تڑے نکاح چاہاں جہاں زید نو رکھ لو یا مینوں رکھ لو ایک روایت لے آؤ بس ایک تسی رشتہ چھڑنا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ سنو کہندے نے انہاں دی بیٹی نو طلاق ہوگی نبی پاک نے نہ زید نو چھڑیا تے نہ زینب نو چھڑیا اج تیرے غصے اسمان تے چڑھ گئے تو خاندان برباد کرتے بستیاں برباد قتل کری انہیں گولیاں ماری انہیں شریعتاں دی 4 گواہ منگو ایک کمرے چ بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھو 4 گواہ منگو پتر دھیان کر چھوڑ بڑے وڈے جملے نے پترو چھوڑو ذرا گفتگو سنو تے آنا 4 گواہ منگے اس کمرے چ موجود ہون جتے لڑکی لڑکا گناہ کرن تے پھر ہو تے حد لگ دی شریعت تے